फ्रेंड्स नमस्कार मु संयुक्ता बेहरा मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जय जगन्नाथ आसतु आज वीडियो स्टार्ट आज ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करवा देखिबा हम बो आज माछ भजा करसंदी बोई को माछ आपणे माछ हम आई आए डाइन सेवा जीवे मेडिकल अधे जाइए माछ बिकिया माछ बिकी आसले आई डाइनिस कर जी सम मेडिकल अरे आई चाह खाऊले 52 आई चलो देखा आम गुहाल घर अच्छी कौन कर सुंगी पकुची खाली हाथ भाजी आसिल माछ भजा सैला चुंगुड़ी भजा हो माछ भजा सैला मु खाइबी चुंगुड़ी वाला दिया कहीं पानी पकड़ ना नाम कौन पानी रे माछ भजा हुए अरे पानी में देखा तो पानी तेल रे भाजते हम पानी रे भाजते एबे चलो देखिबा खाइबा हमें गोटी खाऊची पखाल भात को अंडा भजा हाय आसतु मु आज गोटे रोषे करी कखरू डंक कखरू शाग चुंगुड़ी पकईकि आज गोटे तरकारी करी चलतु देखा ये कखरू शाग धोई देछि धोईकी रेडी कर थोइछि ये आलू कखरू कखरू डंक टमाटो बोटली मसला पियाज गोटे काटिछि सब पकईकि गोटे तरकारी घांट करवा माछ चुली रे भाजी आनी चुली रे सकाळे माछ चुंगड़ी माछ भाजी देली आ एने तरकारी गैस टा करदबा
ଖଣ୍ଡ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସୋରିଷ ମସଲା ତ ବେଶୀ ପକାଯାଏନି, ଚିକେନ ଅଳ୍ପ କରିକି ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁ କଖାରୁ ପକାଇବା। ବୁଟ ଡାଲି ପଇଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି ନା ନାଇଁ। ଖାଇସାରିଲାଣି? ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାହାର ପାଗଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ରଜକୁ ଯଦି ଏମିତି ପାଗ ଦେବ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିବ। ତରକାରୀ ତ ଅଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେୟାର କରିବି। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ସବୁ କଷେଇଦେଲି, କଷେଇକି ପ୍ରେସରରେ ବସେଇଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ଆଉ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଆଉ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ଶାଗ, ବୁଟ ଡାଲି, ଆଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଖାରୁ ଗଛର କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୋପଡ଼ା ହୁଏନି। କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ଶାଗ, କଖାରୁ ଫୁଲ ତା ଫଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। କଖାରୁ ଡଙ୍କଠୁ ଶାଗ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଆଉ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି।